समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ। आशा करुँची आपण मैंने जगन्नाथ कृपारू बहुत भल थे। आपण मान ढेर भल पाइबारू आम आज ये वीडियो कर चलचु। आपने गोटे वीडियो को शेयर कमेंट और सब्सक्राइब निहाती कर दिंतु। हाँ 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 रही जातु आपण मैंने आम चैनल को जातु आम वीडियो देखु। आम वीडियो जब भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर करने को जमा भूलतुनि। हाँ आउ गोटे कथा कह भूली जाइली सब्सक्राइब करने को जमारू भी भूलतुनि। देखंतु माँ एठे क्षीर दूची। माँ क्षीर दुआ ना देखंतु एत क्षीर दुआ सारे आ माँ भी क्षीर दूची एवं। ओहो क्षीर दुआची हे गाय मार गाय पूरा पोषा ना माँ माँ को माने क्षीर दुए मारबन टोटाली ना देखुना पूरा थीरे पूरा ठिया पूरा थीरे ठिया गोड़ फोड़ कि मारनी थीरे ठिया से छुआ सेठे क्षीर ए दुआची आ बोधे हबनी बोधे आ दबनी देखो एतक एतिक अड़प ओहो गाय क्षीर बेदना सरला आसी दे वर्षा पकईला मम्मी। हाँ बा वर्षा पकईला वर्षा आज खरा आज बिला ना बाहर एठे पूरा जो एठे गोटे जिनसटा करी आपण मैंने देखी थे मुझे पूरा मटी फाटी देकी पूरा एमती सबुआड़ पूरा यू एतक मटी पूरा जरी फरी सबुआड़ पूरा पैकिंग हाँ हाँ वर्षा अच्छी बा माँ माँ दी आसिली पेलटी नहीं कौ डबार कहलु वर्षा कर जोर चार काड़े चार केड़े वर्षा होम आड़े देखु यही वर्षा केड़े जोर हो देखु बा मुझे जानी आज वर्षा हम सबुदिन वर्षा हो घोड़े देती हाँ हाँ बा हाँ बा देखते ये चढ़े ओई डिगा डिगा जो हलदियाटा पूरा पोषाटा लाइटा एना बंद कर दे सीओ आ कामुड़बनी कि खाली एमती धीरे धीरे पूरा कामुड़ काटबनी पूरा देखते देखते पूरा धीरे धीरे पूरा पोषा ये आमर पूरा पोषा तो ए आसन देखिए मम्मी कौन कर मम्मी कौन कर ओहो भात बसैवाई चुली लगुच किंतु चुली लगिगला ए हाँ लगिला बा लगी एका कथा मम्मी कौन कर शाग बाछुची कौन कर कौ शाग मदरंग शाग मधुराम शाग मदरंग शाग आ सजना शाग माँ जो मिसई देर से बाछुची देखी घास देखुन के माँ बाछिकी थोड़ी आउे बाछीदब शाग हम आज फास्ट टाइम भॉइस देला तो सानी को हस बेसी लगुच भॉइस दबा किसी कथा ना 10K पर जहाँ कहती भॉइस देवी बोली गोटे स्पेशल कहलु मुह तो टोटाल देखो मुह भी देखेबू ना नहीं हाँ सेटा मुँह देखे आ किसी दिन जाओ मुह देखेबनी सब मुहटा कहते 10K है मो मुह देखेबी मुह देखे खाली भॉइस देबू फास्ट टाइम आज भॉइस देला भाई भाई भॉइस देला कौन कहला हाँ मदरंग शाग सदन शाग
ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା ଭାଇ ଭାସିଥିଲା ଆଜି ନା 10K ହେଲେ ଆଉ ବି କେତେ ହେଲେ ନା ଆଉ ବି କେତେ 10K ପ୍ଲସ୍ ହେଲାଣି। ଭାଇର ଏଇଟା ମନସ୍କାମନା ଥିଲା 10K ହେଲେ ମୁଁ ବାହାରିବି। 10K ହେଲେ ହେଇଗଲା 10K ପ୍ଲସ୍। ଈଶ୍ୱର ତା ବାବା ଖାଇବା ଆସିକି ଅଧା ହେଲାଣି ଖାଉଛନ୍ତି ଭାତ। ଆୟୁଷ କ'ଣ ଖାଉଛ କି? ଭାତ ଆଉ ଚିକେନ୍। ଭାତ ଚିକେନ୍ କ'ଣ ପାଟିରେ କ'ଣ ସେଇଟା ବସିଛି କଣ୍ଟାଟେ ଆଉ ଚିକେନ୍। ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚିକେନ୍ ଖାଇବାକୁ। ହଁ ହଁ ଆୟୁଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ ତାଙ୍କ ସୋବନପୁର ବଜାରକୁ ଆଉ ଆସିକି ରାସ୍ତାରେ ଆୟୁଷ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କଲେ ଆଉ ଆୟୁଷ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଏଇଠି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଅ ଆମର ଏଠି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି ଲାଜ କରୁଛି ଟିକେ ଆଉ ଝିଅ ତ ଏଠି ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛି। ଆମେ ସୋବନପୁରରୁ ଆସିଲୁଣି ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି। ଏଇଟା ରହିଥା ରହିଥା ଏ କ'ଣ କ'ଣ ତମର ଝଗଡ଼ା କାହିଁ ଲାଗିଛି? କିଏ ଚଲେଇବ ଯେ ହେଇଗଲା? ହଁ ତୁ ଟିକେ ଏଇନେ ଚଲେଇ ଦିଏ ପୁଅ ଚଲେଇ ଦେ ତାପରେ ସେ ଚଲେଇବ। ଆସ୍ତେ ଏ ବାଁପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଚାଲ ବାଁପଟ ସାଇଡ଼୍କି ଚାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଏବେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛ ନା ଫୋନ୍ ଧରିବା। ଆରେ ରହିଥା ମୁଁ କେତେ ଜୋର ବସିବି। ଚାଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ତମର ଏପଟେ ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ନା ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା ସେମାନେ ଗଲଣି ସେଠି ଗଲଣି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲଣି ସେଠି ଯାଇକିରି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରୋଡ଼ଟା। ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ମାନେ ଖରାକୁ ଟିକେ ଛାଇ ହେଉଥିବ ନା ଗଲାବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନଥିବ। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ମାଛ କାଟିବାକୁ ଏଠି ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭାତ ବସିଛି। ସେ ଗଲା ପନିକି ଆଣିଲେ ମାଛ କାଟିବ। ଏଠି ବବୁଲ ବସିଛି ଆଉ ଆୟୁଷ ତ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ବବୁଲକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ହଁ ବବୁଲକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି? ବବୁଲ ଲାଜ କରୁଛି। ମାଉସୀ ଏପଟେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିକି ଆସିଲାଣି ଏଠି। ସେ ଗଲା ସିଆଡ଼େ କ'ଣ ଜାଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ପନି କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଛ କେତେ ହେବ ବୋଲି ପନି କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ବବୁଲ କ'ଣ ହେଲା? ହଁ ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ବବୁଲକୁ? ଓହୋ କି ଲାଜ ଏତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ବବୁଲକୁ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହେଲା। ଆୟୁଷ ବସିଥିଲେ ମାଛ କାଟିବା ପାଇଁ କାଟି ପାରିଲେନି ମାଉସୀକି ଦେଇଦେଲେ। ମାଉସୀ ଏବେ କାଟୁଛି। ଆୟୁଷ କାଟି ପାରିଲାନି ଏଠି ନାଇଁ। ଦିଦି ଏଠି ବଇଛନ୍ତି ଆୟୁଷର ଦିଦି। ପଛପଟେ ସେ ଲାଜ କରୁଛି। ଆଉ ଭଲସେ ମାଛ କାଟି ଆସୁଛି ତ ଆଉ କ'ଣ ଯେ କାଟିବ ଦିଦି? ଆସେ ଏଠିକି ସିଏ ବି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛି ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମାଛଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଟୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। କାହାକୁ କାଟି ଆସୁ ତାପରେ କାଟି ଆସିବନ୍ତି କାଟିବନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ତମର ଏପଟ ଜାଗା ସବୁ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇନି? ହଁ ମାମୁଁ ଘର ପଟ ସେମିତି ଅଛି ନଈ ଅଛି ସବୁ ଭଲ ଅଛି। କେଉଁଠି ନଈକି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆୟୁଷ କହିଲେ ମାଛ କାଟିବା ପାଇଁକା ବୋଲି ମାଛ ହେଇଛି କାଟିଦେଲେ। ପିତ ଫାଟିନି ତ? ହଁ ଦେଖିଲୁ କାଟିଦେଲା ନା ନାଇଁ? ମାଛ କାଟିଦେଲା ଆୟୁଷ।
ଲାଗି ବଢିକି ମାଉସୀ ପୁତ୍ର ପୁରା ମାଛ କାଟି ଲାଗିଛନ୍ତି। ପିତ ଫଟିଛି ହଁ ଆଉ କହିଲୁ କଣ ଫାଟିଗଲା। ହଁ ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆମେ ରହୁଛୁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ହଁ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇ ବ୍ଲଗଟି ଏଇଠି ରହିଲା।